सर्वप्रथमे हरि नाम को आमे टिके भजन कीर्तन करबा नहीं के बोले हरि नामे की रस अछि पाना कोला लोक ये सिना जाने छे हरि नामे की रस अछि हरि नाम महत्व केवल बापा हरि प्रेमी जानिबे समस्त ये महत्व को टिके जानि परिबे ना नहीं कहिबार अर्थ अकर्म कर्मदायक सदाशिव शंकर बापा सब बेले जानती बापा श्मशान मध्य कहीं के ना से हेले जोगारूढ़ पुरुष जोग करबा पाई जानती हां बापा गृह को फेरिला बेला को बापा सब बेले रात्रद होई खाए हां बापा जदि रात्रद होई खाए मां पार्वती स्वामी को अपेक्षा करी बापरे विव्रत होई पड़न व्यस्त होई पड़न पिले काहे की मां माने मोर दूरे बसिछ नारी माने जदि चाहिबे स्वामी को माल बाटू पारी करी आइबा चाहिबे जदि बाटू पारी करी ना बाटू को माल चली से चली जी उस्ताई भाई मोर की तो चाउनी बोते मत बाटी करे हम चाउनी मु पूरा सदा बाटरे जाउची आउ हम फ्रीडम छाड़ी दिबो करतो सतर रे करो ए भो बाटू को आनी नहीं आरे नहीं तमे जदि मद पियो थबा रात्रध को फेरिबो ताहले तम स्वामी जदि प्रकृत रे तुमर भलो कामना करूथिबो ताहले तुमको से निश्चित बाटू पाणीबे जोथि पई पार्वती चिंता करे स्वामी को बापा को बाटू को आनी बापा केमिति बाटू को आनीबे ना सब बेले रात्रध को से फेरुछंती पुरा सांग मंजे भी खाती फेरु मो अपेक्षा करी करी व्यस्त होई पड़ुछे तेणु ठीक अछि बापा द्वार देश करे बापरे व्यस्त न होई जगाळ होई बसिछंती केतेबे फेरबे बापा सम्मानीय समराध्य नमस्य समवेत भगवत आश्रय महात्मा मंडली समस्त रूढ़ीभूता शास्त्रोक्त श्री शुद्ध आत्मशिला जागृति मातृमा माने सांस्कृतिक प्रस्थान मात्री समवैश्य भगिनी वृंद मातृ सुलभ कर्मठ युव संसद बसिथिबा आगामी भविष्य मानवत्व श्रद्धा पिला बाबा नारी चाहिए स्वामी को बाटू को आनिबे केमिति गोटे नारी पई तार स्वामी की कोन आपण मानकर प्रमाण दियंते कवि गंगाधर मेहर जड़ा सुना पद बापरे समय स्वल्प बोले स्वामी गुरु स्वामी ये प्रेम बांधव ये स्वामी से मनाई धर्म स्वामी पारे भक्ति
ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାଇଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଦ ସେବା କରୁ ନାଇଁ ବାପା ମନ୍ଦିର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜୁଛେ ଘର ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବା ଇଏ ଖାଲି ଖାଲି କରି ଭୋଗ ନେଇ ବାପା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କଣ ହେବ ନାଇଁ ନିଅ ଶୁଣିବେ ଏ ପୁଅ କଣ ନିଅ ଶୁଣିବେ ଝିଅ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଯାହା ମାଗିବ ଭାଇ ମିଳିବ ସତଟା ବୁଝ ଏ ପୁଅ ଆଉ ଆମ ବାପାକୁ ଆଜି ଭୋଗ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଭିଡ଼ କରିଛି ନାଇଁ ପୁଅ ଘରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ଏ ପୁଅ କହିଲେ କି ଆଜି ବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଯିବି ପଥର ଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିତା ମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଲୋ ମା ମାନେ ଘରେ କେବଳ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ ପିତା ମାତା ଯେ କି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ଯଦି ପିତା ମାତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା କଣ ଦରକାର ଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କଣ ଯିବା ଦରକାର ବାପା ଆଜିକାଲି ତ ମୋ ବୋହୂ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ ନାଇଁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବାପା ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ବାପା କହିଲେ ନ ସରେ ଏ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଧନ୍ୟର କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ପିତା ମାତା ଯୋଉ ପିତା ମାତା ये पेटेरे उदाहरण पकाई मालो जो पुओ ଝିଅକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ ଇଏ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଇଠା ମାଡ଼ କରନ୍ତି ରେ ବାପା ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ମାଲ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଦେବତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଜନ ପରେ ତୁ ଭଞ୍ଜିବୁ ଇଏ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ସ୍ୱାମୀ କରଣିକା ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି କଣ ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ମାନେ କଣ ମୋ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଖାଇନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ବାପା କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋହୁ କେବେ ହେଲେ ଆଗ କରି ଖାଇକି ଶୋଇପଡିବ ଏବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କଳି ଯୁଗ ତୁମେ ଓଲଟା କରୁଥିବ ଆଉ କଣ ମାନିଲେ ଦେବତା ନ ମାନିଲେ ପଥର ପୁଅ ସେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ
से सेमिति फल पाइब एते आउ एक्सीडेंट होंतानी बापा राति पाहिले न्यूज नहीं ताहले आगे चिंता करंतु भक्ति जोटी भगवान सेठी जदि पार्वती अपेक्षा करि पाउथिले ताहले बापा हमें माने कोन की ताहले हमें माने काहे कि मानिबानी बापा पाला हेउछि गोटे विदग्ध कला साहित्य कला सांस्कृतिक कला जेउठी बापा कोरो अमकरे पाला माध्यम रे बापा दर्शन दिया जाउछि काहे कि ना मनुष्य टिके परिवर्तन हबो नहीं बापा किंतु आजि काली जेते बड़ बापा पुओटिया जन्म हेउछि बापा मां जी खुशी होउछन्ती नहीं मु देखि के आसिले बेलुन फुटाउछन्ती पिला माने आ केक मध्ये काटुछन्ती बापा मां माने कहउछन्ती जा हो मो पुओ पाई होउछि मो झियो पाई होउछि खुशीर कथा कहिए न सर हेलो से पिला माने चिंता करू नाहंती कोन बापा जेते धन रोजगार आपण माने करूछन्ती आपण मानक ए पिला माने भलो पाउछन्ती काहे ना केक ता काटी परिले पिला का हाथ रे बापा चॉकलेट हो बा चाप टोकाटा हो ना काहे आपण दे परिले पिला की आपण को भल पाइला जदि आपण नते दे तो आपण को से भल पाइबो भल पाइबो बापा एतो मु मो स्त्री की मो छुआ को प्रबल बुझा दउछी आ नदे पाइबोनी नदेले तमको बाड़ी घर बाट दे ए सते ना को हां तू आउते मोरा अच्छा मु काहा को देबी मत कह जोठी पई आपण माने पर कवि शंकराचार्य कहंती तो कोन कहिए भला जावत बात तो पार जाने सत जावत नीनो परिवार ये जन चतरे आदर करते लाल कपि न हो छंदी बापा जेउ दिन पर्यंत आपण मानक बल थिबो आपण माने रोजगार करि परथिबे चलिबा पई शक्ति थिबो बापा पिला मानक टिके आहार भल से खाइबा को देई परथि ये पिला माने आकृष्ट होई आपण को भलो पाइ मो जजा आसिले बिस्कुट पकड़ बापा बिस्कुट पकड़ साधारण हुना नाही आपण माने जदी पिला टिके धरै दउछन्ती तो पिला के बापा आपण को भल पाइबोनी पाइबो तो साने साने बापा जानि आइछ दौड़ी आसी नाही तो जे पर्यंत रोजगार अछि परिवार को बापुरे एकजुट कर रखी परिबे बापा सेई दिन पर्यंत प्रमाण को पिला माने भलो पाइबे ताले केउ दिन आपण को भलो पाइबे नाही जोथि पई जगत गुरु शंकराचार्य प्रमाण देले माने अंगंगरितं गरितं मुतं संगंगिनं गातं संगं भारतने सोनिता संगीता संगं ये सब पुना मोटा चाचा आगे ये अगर सौंदर्य आज अच्छी काली रहिबो पापा रहिबो धन जौवन केबे चिरस्थायी ए चिरस्थायी धन जन जौवन केबे चिरस्थायी नुह ए पो हां बहु जानि छो हां जोथि पई मधुबाबू कहले चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भव कणिणी धीरे ये प्राण मूल बाटे धप होय भाती जाए तारणी रे बापा प्राणर मूल माटी जे धौत होई जीव बापा रहिबा और जीवन जौवन रहिबो ये शरीर को छाड़िए जीव चली जीव नहीं बापा जोथि पई शंकराचार्य ठीक कहिले अन्य सौंदर्य कमी जीव चलिबा पई शक्ति पाइबो नाही दंड गुड़ी को झड़ी पड़िबो कथा कहिबा पई आपण मानकर कोण रहिबो ना नहीं बापा आ बड़ स्थानर मान्यता रहउची हां तेरो बापा आपण मानको सेते बेले ये पिला भलो पाइबेनी काहे कि ना आपण मानकर रोजगार बंद होई जिवो